Chop, pahabol lang oh. Pahabol lang. Ayun oh. Habulan mo. Doble mo. Ayun oh. Habulan mo. Doble mo. Dali. Hindi gago. Ano janitor tiyan mo? Janitor yan? Oh, oh. Janitor yan? Oh, oh. Teka lang. Huwag mo masyadong ano. Relax mo lang saglit. Gagawa lang, mabilis lang. Nahuhugot. Teka lang, lapit na to. Tangan, hirap mag-shoot pag nanginginig ah. Sana. Sana. Hawakan mo. Ayan, ganyan. Sana. Hawakan mo, gago ka. Rolyo mo. Tapos yan. Yo, tagos yan. Rolyo mo. Jakot, gagi, nabulang ko lang. Ay, baon oh. Oh. Nakita ko, nabulang ko na lang eh. Grabe, nanginginig ako. Aray ko. Tatanggal kayo. Kaya nga eh. Nakatusok eh. Kaya nga eh. Ahon natin, ahon. Huwag mo, Dave. Ako mo. Jakot, kayo na po inaabangan to. Yung guys, nakikinig ako, sobrang laki. Hindi pa nga masyadong bumaon oh. Sobrang laki. Tusok ko yung host dyan. Ha? Tusok. Oh, yan. Ayan guys oh. So laki niya no. Gitna pa eh. Tingnan mo naman oh. Eh pinutol ko na eh. Paano yung tali? Inaano ko baka ano eh. Makikita yung bala mo no. Oo eh. Kukuryente yun. Hindi, tubig na. Malit naman. Tubig na. So yun guys, nakadali tayo. Haka mo. Narol mo isa. Oh, hak. Hawakan. Gusto nga iangat yung host na yun eh. Babain mo mamaya. Wait lang. Kuha niyo yun eh. Haka mo, kunin ko yung ano. Makadaga ng patay. Buti na lang, binilisan ko dali lang. Matatanggal na. Kanin ko lang yung rolyo. Ay yung lagay.